नाज़रीन, NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये वो ग्रुप है जिसमें इंडिया शमूलियत के लिए तड़प रहा है। और अब एक बार फिर कोशिश करेंगे कि जी चाइना किसी तरीके से इंडिया की मुखालफत से अपना मौकफ चेंज कर ले, यानी तब्दील करके ये कहे कि ठीक है इंडिया को इसका हिस्सा बना दिया जाए। 48 मेंबर ये ग्रुप वो ग्रुप है जिसको न्यूक्लियर मटेरियल की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और उस तक रसाई मौजूद है। यहाँ इंडिया शमूलियत की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। अब साउथ कोरिया के अंदर इसकी मीटिंग होगी, इससे पहले वियना में हुई थी जिसमें ये मसला डिसाइड नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा? ब्रिगेडियर साहब, ये NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जिसमें इंडिया शमूलियत की बड़ी कोशिशें कर रहा है और चाइना को किसी तरीके से राम करने की कोशिशें कर रहा है, आपको लगता है कि चाइना अपने मौक़िफ़ से हटेगा, जबकि इंडिया की तरफ से चाइना के प्रोडक्ट्स भी बॉयकॉट किए जा रहे हैं और भी बहुत सारी इस तरह की रिपल्सिव किस्म की पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं इंडिया की तरफ से? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया अनीका। असल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम चीज़ है और बदलते हुए हालात के साथ, ख़ास तौर पर ट्रंप के अमेरिका में आने के बाद तो ये और अहमियत का हामिल हो गया है, क्योंकि आपने इनिशियली देखा किस तरह उसका झुकाव इंडिया की तरफ है और उसके साथ उसने कहा कि पाकिस्तान के बारे में सवाल किया तो उसने कहा यूज़ इंडिया। सो पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शमूलियत के हिसाब से अब ये चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है और इंडिया को चूँकि इसकी रियलाइजेशन है तो वो सर तोड़ कोशिश कर रहा है कि किस तरह न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने का मतलब है कि जो न्यूक्लियर मटीरियल की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है और जो उसके साथ अलाइड कोऑपरेशन मुख्तलिफ ममालिक के साथ चलती है, जो न सिर्फ आप उसके बाद सिविल मीन में बल्कि उसको आप मिलिट्री मीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको एक एक्सेस मिल जाती है। क्योंकि एक्सक्लूसिव ग्रुप है, पहले 6 स्टेट्स थी, अब उसके अंदर कोई 48 स्टेट्स आ गई हैं। सियोल में जो कुछ हुआ था, उसमें जो मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया ने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे वो उसको चाइना ने और ऑस्ट्रिया ने और अर्जेंटीना ने और बाकी ममालिक ने, एक मुल्क नहीं काफ़ी मुल्कों ने उसको जो है राम किया। उसके बाद उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट जारी रखी, तो अभी न्यूजीलैंड ने और फ्रांस ने और उन लोगों ने उस पर अपनी विलिंगनेस का इजहार किया। अमेरिका पहले ही पीछे पड़ा हुआ है दुनिया के उन लोगों के कि जी आप इसको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में एंट्री दें। अब इसके लिए ये एक स्पेशल इजलास है 11 नवंबर को जो कि वियना में हो रहा है, और उससे पहले एक हफ्ता पहले अजीत कुमार डेवल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है और चाइना के जो चाइनीज स्टेट काउंसलर्स हैं उनसे हैदराबाद में मुलाकात हुई और उसका मकसद ये था कि चाइना को आप राम करें और ये कहें कि जी हमें न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में इजाज़त दीजिए जाए। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शामिल होने का एक बहुत बड़ा जो क्लॉज है वो ये है कि आपको यू शुड बी सिग्नेटरी टू NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसके सिग्नेटरी। अब उसके ना तो पाकिस्तान सिग्नेटरी है ना इंडिया सिग्नेटरी है, लेकिन इंडिया को एक 2008 का वेवर मिला हुआ है NPT के हवाले से, जिसको वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है, यूज़ करना चाहता है, लोगों को डिसीव करना चाहता है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में एंट्री लेने के लिए। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शामिल हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान की एक तो कैपेबिलिटी जो है वो मौजूद है, दूसरा एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट दुनिया को देखने की ज़रूरत है जो कि दुनिया नहीं देखती है, वो ये कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर लीक्स या जो न्यूक्लियर सेफ्टी और न्यूक्लियर वेपन्स की जो सेफ्टी का रिकॉर्ड है वो इंडिया से बहुत हद तक बेहतर है। इंडिया के अंदर कोई 8 एक्सीडेंट्स हुए हैं, इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाके सेटल हो गए हैं। पाकिस्तान ने जो स्पेशल SPD जो बनाया है और जिस तरह आप कर रहे हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अभी ये हार्वर्ड कैनेडी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड का जो कैनेडी स्कूल है उसकी एक रिपोर्ट छपी है रिसेंटली जिसकी हेडिंग है प्रिवेंटिंग टेररिज्म। उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये लिखा है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर सेफ्टी अरेंजमेंट से हैं दे आर मच बेटर देन इंडिया। उसने उनमें ये भी लिखा है कि इंडिया के जो न्यूक्लियर सेफ्टी अरेंजमेंट है दे आर वेरी वीक। तो अब पाकिस्तान को क्या जरूरत है? पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी इस चेंजिंग सिनेरियो में हमें इस पे खामोश नहीं बैठना चाहिए। चाइना ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि हमारा जो इंडिया के हिसाब से स्टांस है वही है जो पहले हमने मेंटेन किया। पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट उस पे हम चाहते हैं कि चुप ना बैठे, अपनी एफर्ट्स को लेके आगे चलें और इंश्योर करें कि अगर इंडिया जाएगा तो पाकिस्तान भी। अब पाकिस्तान ने पहले भी सवाल उठा दिया था कावर साहब कि अगर इंडिया जाता है, स्पेशली नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर साइन ना इंडिया ने किए ना पाकिस्तान ने किए, तो अगर एक मुल्क के लिए
جو ہے رولز تبدیل کیے جاتے ہیں دوسرے ملک کے لیے آٹومیٹکلی پھر ایک ایکویلٹی کی بیسس پر وہ چیز بن جاتی ہے. اور جس طرح غضنفر صاحب نے بھی کہا کہ ہماری نیوکلیئر سیفٹی سٹینڈرڈز کئی درجے بہتر ہیں انڈیا سے, اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں, کوئی لیکیج ہمارے یہاں نہیں ہوئی, کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس سے اوپر سیکیورٹی کے سوالات اٹھائے جا سکے. تو اگر انڈیا کے لیے رول تبدیل ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے بھی تو تبدیل ہونا چاہیے. انیکا, بریگیڈیئر صاحب نے اپنی جو اسٹیٹ میں ابھی جو بات کیا وہ ٹورڈز دا اینڈ انہوں نے جو اصل ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے. وہ یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے یہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جنگ لڑی جا رہی ہے. آپ کی جتنا ڈپلومیٹیکلی اس کو افیکٹولی اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں گے دنیا کے پوری دنیا کے جو دارالخلافے ہیں وہاں پہ, تو اس کا آپ کو اچھا رسپانس ملے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ پاکستانی فارن آفس اسٹیبلشمنٹ اس وقت جاگتی ہے جب ان کو پتا چلتا ہے کہ انڈینز نے تو اپنی یہ نیوکلیئر سپلائی گروپ میں ممبرشپ لینے کے لیے وہ تو بہت کام کر چکے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ پاکستان کے اندر ایک پینک بٹن پش کیا جاتا ہے. یہاں پہ جو 5 پرماننٹ ممبرز آف نیشنل سیکورٹی کونسل ہیں ان کے امبیسڈرز کو بلایا جاتا ہے, ان کے ساتھ اپنے خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ انڈینز کو دیں گے تو ہمارے ہاں جو ایک پریشر آلریڈی دنیا کی طرف سے آ رہا ہے کہ جی ان کے پاس تو اتنی زیادہ افیکٹو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے وہ اور بڑھے گی, اور ہمارے انٹرنل جو پریشر بڑھے گا کہ ہم جو ایک نیوکلیئر فری جو دنیا کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس پہ اس پوری دنیا کے ساتھ نہیں چل پائیں گے. ایشو سارا آ جاتا ہے کہ کیا دنیا کو آپ یہ باور کروانے میں کتنے کامیاب ہیں کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے کس لیول ایکول فوٹنگ پہ کھڑے ہیں اس ایشو کے اوپر یا نہیں کھڑے. انڈینز نے جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ انڈینز نے پوری دنیا کے اندر ایک تو وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ اکانومی ہے, وہ پوری دنیا کو ایک انویسٹرز کو اپنی طرف بلا رہے ہیں اور اپنے آپ کو جب لیوٹ کرتے ہیں پوری دنیا جو بڑے بڑے ممالک ہیں کہ ہم آپ کو یہ مارکیٹ دے رہے ہیں اور اس کے بدلے آپ ہمیں یہ چیزیں دیں. اس کے ساتھ جو پاکستان کا اس ٹائم رول ہونا چاہیے, جو ہمارے فارن آفس کا رول ہونا چاہیے, بدقسمتی سے وہ جو ابھی تک اس کو افیکٹولی وہ رول پلے نہیں کر سکا, وہ یہ ہے وہ اس ساؤتھ ایشیا ریجن کے اندر جو سیکیورٹی کے معاملات اگر انڈیا کو NSG میں شمولیت دے دی جاتی ہے اور پاکستان کو نہیں دی جاتی تو وہ کتنے مسائل پیدا ہوں گے. آلریڈی فلیش پوائنٹ ساؤتھ ایشیا کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, کشمیر از آلریڈی بوائلنگ. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ سارا آپ ایک ڈسکریپنسی آ جائے گی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو اور زیادہ جو معاملہ اس ریجن کے لیے خراب ہو جائیں. تو اس حوالے سے جو پاکستان کا جو فارن آفس ہے اس کو دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ انڈینز کو آرام سے NSG گروپ میں ممبرشپ دے دیں گے اور ہمیں بالکل سائیڈ لائن کر دیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے ہفتوں میں, مہینوں میں پاکستان کتنا افیکٹولی دنیا کے سامنے اپنا کیس پلیڈ کرتا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق تو اس سال مئی کے اندر انہوں نے اپلیکیشن دی ہے نیشنل سیکورٹی گروپ میں. یہ اس وقت انہوں نے اپلیکیشن دی پاکستان نے جب ان کو پتا چلا کہ انڈینز نے تو بہت زیادہ کام کر لیا. ٹھیک ہے, ایشو وہیں پہ آ جاتا ہے کہ آپ نے دنیا کے سامنے کیس کتنا افیکٹولی پریزنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس ایک گراؤنڈ تو بن گیا نا غضنفر صاحب. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے پہلے ڈپلومیٹک لیگ کیا, ہم لوگ تھوڑے سسربی کا شکار رہے, جو بھی ہوا. اب ہم لوگوں نے کیس سامنے پلیڈ کر دیا. اب اگر ایک ملک کو اس طرح کی استثنا ملتی ہے تو پھر دوسرے ملک کا آٹومیٹکلی سوال اٹھ جائے گا, اسپیشلی دونوں ممالک کی جانب سے. امریکہ کے حساب سے بھی ہم دونوں ممالک امپورٹنٹ ہے, رشیا کے حساب سے بھی امپورٹنٹ ہے, چائنا ہماری طرف زیادہ اس کا جھکاؤ ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی سوال تو اٹھے گا نا. اب ڈپلومیٹکلی کیا مووز کر سکتا ہے پاکستان جس کی بنا پر باقی ممالک کو رام کیا جا سکے کہ جی پاکستان کو بھی وہی حق حاصل ہے جو کہ دوسرے کسی ملک کو ہے جس کی سیکیورٹی پاکستان کی نیوکلیئر سیکیورٹی سے کم. انیکا, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ 11 کو اجلاس ہے نا, تو انڈیا نے اجیت کمار ڈیول نے اور جو چائنا کے اسٹیٹ سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں ان سے ایک ہفتہ پہلے میٹنگ رکھی ہے. حیدرآباد میں غالباً وہ میٹنگ ہوئی. تو کیا مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہوا کہ جو دو چائنا نے ان کو اپوز کیا اور نیوکلیئر سپلائی گروپ میں انٹری نہیں ہو سکی, لیکن انڈیا نے اپنی ایفرٹس نہیں چھوڑی. ہمارے مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیول میں اجلاس ہوا, انٹری نہیں, ہم خاموش ہو کے بیٹھ گئے, چلو جی وہ تو ختم ہو گیا ہے, آگے اب دیکھیں گے جب چلے گا. بات یہ ہے کہ اس میں 48 ممبر ہیں اور 48 ممبرز میں ان کی جو کنکرنس ہیں اس میں ان کی ہونی ہے تو نیوکلیئر سپلائی گروپ میں انٹری ہونی ہے. اس میں صرف چائنا نہیں ہے, اس میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں. اب بات یہ کہ ہمیں, جیسے میں نے آپ نے بتایا نا کہ یہ جو نیوکلیئر سپلائی گروپ ہے نا یہ گلوبل نیوکلیئر کامرس مارکیٹ ہے. اس کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ جب آپ کے پاس پوٹینشلز ہے, آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے, آپ کے پاس ویپنری ہے اور اس کی جو
इंडिया के पास भी वो मौजूद है। और अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है जो कि इंडिया जो है वो 592 न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो डेवलप कर सकता है, उसके बाद इसकी कैपेबिलिटी मौजूद है। फिर इंडिया का जो अमेरिका के साथ जो सिविल न्यूक्लियर पैक्ट हो गया है उसका जो फिजल आउट होगा, और इंडिया ने अपने 8 रिएक्टर अपने लगाए हुए हैं। जो ये देखने की गौर तलब चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सोचने की चीज है, जो इंडिया ने अपने बिल्डअप कर रिएक्टर बिल्ड करके लगाए हुए ना, वो IAEA की सेफगार्ड में नहीं आते हैं। इसका नहीं, वो उनकी सेफगार्ड में ही नहीं आते हैं, वो उनकी इंस्पेक्शन में ही नहीं आते हैं, वो डिक्लेयर ही वहां पे नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि उन रिएक्टर्स में इंडिया फिजाइल मटेरियल प्रोड्यूस करे, हाइड्रोजन बम बनाए, एटॉमिक जो मर्जी करे, वो उसको ओवरलुक नहीं कर रहे। अब इसकी जब ये चीजें मौजूद हैं, पाकिस्तान की जो चीजें मौजूद हैं, तो इसमें अगर जापान के साथ भी इंडिया का न्यूक्लियर मायदा होने वाला है, अमेरिका पहले उनको, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इंडिया में जो अभी वहां पे कल आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक खबर चल रही थी कि वो पहला लॉ जो पास करने वाला है, वो कहता है कि जो मुल्क टेररिज्म स्पॉन्सर करते हैं या हार्बर करते हैं उनकी इमिग्रेशन बंद कर दो। अब ये उसकी सोच है। तो हमें आज बैठ के मुस्तकबिल में झांकना है, और मुस्तकबिल में झांक आप उस वक्त सकते हैं जब आप अपनी लड़ाइयों से लड़े, आपके पास कोई फॉरेन मिनिस्टर हो, आपका कोई थिंकिंग ग्रुप हो, कोई न्यूक्लियर थिंकिंग ग्रुप हो, किसी को डालें, इस पे सोचें, कांस्टेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट करें। न जो अभी हालत है इसमें मैं आपको वार्न कर देता हूं, जो आज फॉरेन मिनिस्टर, यही कांस्टेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट है जहां हम अक्सर औकात पीछे रह जाया करते हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट है जहां पाकिस्तान अभी तक इस पे मैं थोड़ा सा अनीता एक क्विक कमेंट करना चाहूंगा। दूसरे टॉपिक की तरफ जाना है, वक्त खत्म हो गया इस टॉपिक का, लेकिन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक सवाल जी क्विकली दे दीजिए। अच्छा अनिका, सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि आप कितना अरसा चाइना के ऊपर बैंक करेंगे। चाइना तो अभी आपको सपोर्ट कर रहा है। कल को जब देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम हर मुल्क के लिए है। कल को अगर किसी मौके पे चाइना को ये लगेगा कि ना कि हमें अगर इंडियन के साथ इस मामले पे साथ चलना है, तो वो आपका साथ छोड़ देंगे। लिहाजा डिप्लोमेटिकली हमें खुद ही समझना। ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसके लिए आपको फॉरेन मिनिस्टर चाहिए, यहाँ पे कुछ थिंक टैंक चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जी ये पॉइंट ऑलरेडी कवर भी हो गया। इन लोगों को डेफिनेटली डिप्लोमेटिक लेवल पर ऑब्वियसली काम करने की जरूरत है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि ये डिफेंस का मसला है या न्यूक्लियर मटेरियल का मसला है या सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का मसला है। ये मसला है बैलेंस ऑफ पावर का, इस खित्ते की बैलेंस ऑफ पावर का। और चाइना इस चीज को समझता है, अमेरिका इस चीज को समझेगा या नहीं समझेगा, ये हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के ऊपर तमाम चीजें मुनहसर है। लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तब होंगी जबकि घर में जो है डिस्कॉर्ड नहीं होगा, जब घर में यकजहती होगी, यूनिटी होगी, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के ऊपर सवाल नहीं उठाया जाएगा।